different kind of fluid. So number one is dili na to makita class kung kinsa jud ang naay dako og density nga nga mga fluid. So ang nagsettle gid sa pinakaubos is ang honey. So pasabot siya ang may dako nga density. Number two is ang corn syrup. So siya ang nagsunod. And then dish soap and water. So ang vegetable oil di ay mas denser pa siya sa water. Kaya mas nibabaw pa man gid siya sa water. Pero lahi iyang with food coloring di iyang water. Okay. So, now we will discuss kay di ba na nakatakol naman nato diri ang T nga nakabutang ng absolute pressure. So karon ato ning ang unsa din ning absolute pressure sa pagkuha ani. So ang absolute pressure is the total pressure at a given point in a fluid. So including both the atmospheric pressure and any additional pressure due to fluid itself. So naatay P absolute equal to P gauge plus PETM na formula. So example class ay ang pasabot ani class nga gi-add pa nimo ang atmospheric pressure para makuha nimo ang P absolute. So diri sa right side natay mga approximate nga mga density na daan. So dili na ta ila na ning gi-determine class. So wala na ta ani ato ani is on lang ta application dili magpahiro-hiro og kanang giunsa na pagkuha. So given na siya daan. So usually kanang sa mga problems ginahatag mo pud ni so no need na siguro ninyo na memorization. So kuan lang siguro pag ang importante kabalo mo sa pag-convert kung kilogram per meter cube man ang given. So if pangayon mo English system so dapat naka-slug per feet cube. So dapat kabalo lang mo ana lang. So memorize na nimo bubo ra man na siya nga formula P gauge plus atmospheric pressure. And then, natay example problem number 1. So, a reservoir of glycerin has a mass of 1,200 kilogram and a volume of 0.952 cubic meters. So, number 1, find its weight and mass density. So, uh, weight, di ba ang weight is, ang formula sa weight is mass times the gravitational acceleration. So, given man na to ang mass, which is 1,200, so na then times na to 9.81, so ang weight is equal to 11.772 Newton, or kung ito i-convert into kilonewton, that's 11.772 kilonewton. So, well, if we go back sa atong gistorya na ganina about sa misconception between weight and mass. So kung if i-ask di ay ka og pila atong timbang, so let's say for example ako, if i-ask ko pila akong weight, dapat i-times pa dahil siya og gravitational acceleration nga 9.81. So dili ko 50 kilograms ang weight. That is 50 times 9.81. So but for karon nga panahon murag lisod na pud kay kamo mo kan ana mo correct. So murag muna naman na ato ang na-practice. And number two question is the mass density. So, kung na to ang mass density. We have letter B. So, na naman tayo given nga mass, then na tayo volume. So, igo na tayo mag-divide plus. So, ang ato na yung solve is 1,260.5 kilogram per meter cube. So, dili na lang nato sa ni itakol kay aning C and D kaya ato man ang makaan mo balik na tan niya dire pag matakol na nato ang unit weight and specific gravity. So, because of that, proceed ka sa example number 2. So, in example number 2, find the mass density of helium at a temperature of 4 degrees Celsius and a pressure of 184 kilopascal gauge if atmospheric pressure is 101.92 kilopascals and R is equal to 2079 joules kilogram degree Kelvin. So, unsa man ni density ni sa air. So, ang formula sa ato ang density for air is rho is equal to P over RT. So, ato rong kuhaon ang P. Unsa man ang P? So, ang P di ba is P absolute na. That is P gauge plus the atmospheric pressure. So, pila man ang given nga gauge pressure, di ba? 184 plus ang atong atmospheric is 101.92. So, i-add lang na to na para makuha na to atong P. So, that is 285.92 kPa. And then now, ang atong sunod pang itaan is R, di ba? Given man ang R, so wala na tayo i-solve. And then ato ang T. So ang T nga given din niya is naka-degree Celsius. So atoan na po siyang i-convert into Kelvin. So saan pag kuan na convert, mag-add lang og
273. So that's why nahimo siyang 277 degree Kelvin. So nanata na nimong given, pareha na tanan og unit. So pwede na nimo i-substitute sa formula. So that is 285.92 times 10 cube all over 2079 times 277. So our density now is 0.4965 kilogram per meter cube. Okay? So inana lang kasayon. And then, proceed into sa topic number 3, which is the specific volume. So is the property of a fluid that describes the amount of space or volume occupied by a unit mass of the substance. In other words, it tells you how much space one unit mass of substance occupies. So uh, ka, pila ka ang space nga ma-occupy sa isa ka substance in a one unit mass. So ato na yun siyang kuanon. Ayun naman na formula eh. Mura ng memorization. 1 over rho naman. So, kung mag-example ta, if the density of a certain gas is 1.274 kilogram per meter cube, what is its specific volume? So, sayon ra kayo no, direct substitution na siya. So, 1 over 1.274. So, mahimo siyang 0.785 meter cube per kilogram. So, nabali lang kas no, reciprocal lang ang ato ang unit. So, nga na rasad siya. And then we will now proceed to the specific weight. So also known as the unit weight or weight density is a measure of the weight of a substance per unit volume. It quantifies how heavy a material is for a given amount of space. So in SI unit, naka-Newton per meter cube siya, and in English unit, we have pounds per feet cube. So kani siya class, same man sa specific, sa specific density. I-times lang to nimong specific density of 9.81. So mo na din ang unit weight. But we have a formula pod ana nga lahi kani W over V, di ba? Kung sa ato ang density kay mass man ni. So dili weight lang. I-times lang na siya 9.81. So over volume. So sayon lang kay siya memorization class. So no need na to mag-index. And then we have a cylindrical tank. Problem number 4. A cylindrical tank, 80 centimeter in diameter and 90 centimeter high, is filled with the liquid. The tank and the liquid weigh 420 kilograms. So the weight of the empty tank is 40 kilograms. So what is the weight of the liquid in kilonewton meter cube? So natay given nga diameter sa ato ang tank. So cylinder man atong tank niya. Ang height niya is 90. And then naa siya weight including ang tank and the liquid nga 420. And kung ang tank lang alone is 40 kilograms. So ato karong kwaon ang density. The pagkuha sa density is just mass over volume. So unsa na to pagkuha? Ang mass na to is minusan na to og weight sa ato ang tangke kay wa man ni apil man liquid. So pagkuha na to ana 420 minus 40 over ato ang volume. What is the volume of a cylinder? So atong kwaon that is pi r squared times ang iyang height. Tapos atong tanawon class mo pud ninyo bantayan nga dapat naka meter ni siya. So naka cm man ni so ato pa nang i-divide og 100. So ang may tabo mahimo siyang kani ang half ani kay diameter man niya r man atong kailangan or radius. So mahimo na ni siyang 40. So divide 100 that is 0.4 squared times ang iya yung height nga 90 man ni 90 cm man so that is divide 100, that is 0.9. So atong density now is 840 kilogram per meter cube. And then, kung atong kuha ng unit weight, kay unit weight pa nang gipangita, i-get na na ito times last. That is, muna kung yung ganinan, na nakay unit density, pwede na nimo lagay times og 9.81. So that is 840 times 9.81, that is 8,240.4 Newton per meter cube. Or kung i-convert na to into kilonewton meter cube, i-divide lag 1,000, may mo siyang 8.24 kilonewton per meter cube. Kung dili mo ganahan ani class, pwede man ninyo ilargo ang katong formula nga, di ba, kung unit weight that is mass times gravitational acceleration. So kani siya diri, basically i-times ra gud na nimo og 9.81 mo na din ang answer. So nagtaas-taas lang pud ni siya.
Depende ra sa imong diskarte kung unsa imong unsaon nimo siya. Okay? And proceed din ta sa specific gravity. So, specific gravity, also known as relative density, is a measure of how dense a substance compared to the density of a reference substance or fluid, typically water. So, kung siya, ratio siya class. So, velocity ratio, divide man nimo sila, so wala siya dimension. Ay, wala siya ka ng units pod. It's dimensionless quantity because it's a ratio of two densities and it provides a way to compare the density of a substance to the density of a water under the same condition. So, for liquid and solids, so the reference density is water at 4 degrees Celsius. So, di na ta mga tanong anong 4 degrees Celsius man, ma'am. Wala na ng sadihan class, kita mag-apply na lang ta sa ilang sadihan. And then, or kung atong ikuan sa na kung degree Fahrenheit, that is 39.2. So, ang atong formula for specific gravity is just density of liquid over the density of water. So, dapat class, memorize na ginato na, dapat naka-built-in na ginato sa ato ang kaugalingon niya. Ang density sa water is 1,000 kilogram per meter cube. Sa water na ha, so dapat memorize na nato. And then, in gases naman class, napod tayo standard reference to calculate the specific gravity. So, is the density of air. So, that is just density of gas over the density of air. So, naan na tayo mga formula daan. So, mga science naman ang mga formula ni buburo kayo ba? Wala kayo masakitan. So, atong ikuan ang nata illustration diri madiri makuha na to ang specific gravity makumpara na to ani ay ma-imagine nato ani ang unsa ang density sa isa ka object nga siya lang alone and unsa yung density kung naka-immerse na siya sa water. So ana ra siya. Naa siya yung ratio. So problem number 5. So liquid carbon tetrachloride or CCl subscript of 4 having a volume of 378 liters has a mass of 600 kilogram. So determine the following. Letter A, the weight of the carbon tetrachloride. Number 2 is the unit weight of the carbon tetrachloride. Weight man to number 1 no, unit weight ani kaduha. And then letter C is the specific gravity of the carbon tetrachloride. So kung atong tanawon class kaning A, kuan ra man siya weight. So namon tay given nga mass. So ang pagkuha sa weight is just 600 times 9.81. So mass times the gravitational acceleration. So ang mogawas is 5,886 Newton. So para mas easy lang, mas gamay ra tong isulat, pwede ra ta ato siyang i-convert into kilonewton. So may mo siyang 5.886 kilonewton. Ang letter B, the unit weight of the carbon tetrachloride. So, na naman tayo weight, and then na ba tayo given yung volume na aman no. So, na tayo 378 liters. So, di ba dapat kung naka-SI man itong gamit, so dapat ang ato ang unit is unit weight man no. So, dapat Newton per meter cube. Kay kuan man naka-SI man ta. And then ang atong given is naka-liter. So kailangan nato i-convert ang liters into meter cube. So saan man na class. So kanang mga basic nga conversion class dapat nakamabalo na mo ana ha kay naman na sa tuwang high school pa lang ang conversion nga topic no. So kana balik-balikan na ninyo inyong mga topic ato ng mga kanang conversion bitaw nga gamit kaayo. So kung atong ma-recall ang 1 liter is equal na siya sa 0.001 meter cube. So kay 378 liter man ni, ato i-times of 0.001 meter cube para mo himo siyang meter cube. So ang hitabo na himo siyang 0.378 meter cube. So mao na ang ato ang volume. So nanatay weight and volume. So we can now solve for the unit weight. So that is just W over V and substituting the values that is 5,886 Newton all over 0.378 meter cube. So it would result to 15,571.43 Newton per meter cube.
And then we will now solve for the unit weight of the specific gravity of the CCl 4. So we have a formula of density na mass over volume. And we have mass na given na. So substitute lang na to ang 600. And then ang ato ang volume na na-solve na nato that is 0.378 meter cube. So using your calculator, magawas ang 1,587.38 kilogram per meter cube. Kana siya density pa na sa class ha, then ang gipangayo is specific gravity. And then ang specific gravity is density sa liquid and density sa over sa density sa water. Kay wala pa man tayo density sa liquid mo to nga ato sang dissolve daan. And then now na-solve naman nato and then we are assumed to know. Dapat kabalo nakadaan nga ang specific gravity sa water is 1,000. So that kung ato substitute that is 1,587.3 divided by 1,000. So atong specific gravity is 1,000 1,000 1.587. So muna to ang specific gravity. So diri ara tataman karon class para uniform mo sa PCAS kay di ko nga mag-una ang isa mabilin para ang activity na to pagka Saturday the same sad. Okay? So balik dito atong isa ka problem na ako ang gawin nina gilaktawan sa kanamang gud gi tackle na gi himo mag so this one problem number 1. So diri sa problem number 1 gikuha pud niya ang unit weight and specific gravity. So kung atong kuha ang unit weight sa ato ang glycerin na naman tayo given ay nakuha naman tayo formula nga gamma is equal to W over V. Unya ang atong weight na solve na nato nga 11.772. And then atong volume nga given 0.952. So therefore kung atong i-calculate that is 12.366 kilonewton per meter cube. So muna to ang unit weight. And then if we are asked to solve the specific gravity, that is just the density of the glycerin over the density of the water. So we already solved the density that is 1,260.5 kilogram per meter cube all over the density of the water which is 1,000 kilogram per meter cube. So ato ang specific gravity if we calculate using our calculator that is 1.26. So ina ra kasayon ang ato ang topic karon. So any question class about sa ato ang topic? Hello?